5. Ya aku. Halo. Halo. Kalau ini menurutnya gimana? Sangar. Ali gitu. Ali Brengsek apa orang? Brengsek tapi besar. tak dene kocokku, adine Mas Duki. Hmm. Pedange Sasuke dadi ke siji, iki duwe petir. Ya ora? Tas iki. Terus tas sing enak ndi? Akeh ndi? Cek. Iya. Ndi lho. Sakjane. Lah kok mbok gua bokoke di terus. Kita ya. Nang kono. Heeh. Bagus nek kene ditang. Rupane kok renggis ya. Brengsek tapi oke. Oke. Aku bingung, meh tekan apa ya aku ding. Pokoknya saya. Suara malaikat ya, suara malaikat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikatnya ngono. Heeh. Nang enak suara trompet kiamat. Nah, Lah iki brengsek ora iki kudu. brengsek Tapi apik kok ora. apik sak apike ya. Tapi Mersa. Oke, segmen. segmen. Sing dudun kucingan. Wah, kayak mangan permen karet. Oke. Permen karet teh. Permen karet itu semono rasa sebelah. Sudah. Nah, guys. Dadah. Selamat Oke. tinggal ya. Aku sudah di dunia. Ini yang punya surga dan neraka ya? Ya, Yang bikin siapa? Saya sendiri. Dalam waktu berapa hari itu? 3 hari. 3 hari jadi surga sama nerakanya Ya, jadi langsung. Oh my god, bos. That's the best. Kenapa ngomong ngopi? Kopi. Ngopi toh.